pa le Yesu Kristo pankoma yankonye Dr. Daniel Lapi Crack Upinta alabe medo wisdom medo jana kova la masapa nu wopaya medibe ma afo nklo adena na mana enu ike anabe manya tike nu ga na lawo la tike nu ga yake dolele ya tutu le fule na wa ele bubuge le Yesu Kristo pankom enu ma me ma fian sikoyo be 99 bullets 99 bullets doctor ya ne sena le Ghana to come gudua ye kunye akomere yankonye Dr. Daniel Lapi Crack Upinta abe alo le scream agina le popo ene le to dom di medime na sebo be 99 bulleta e do yi mesepa nya po egba mele nu poge akọ amodo ike wadidase chonti akoge ne mana na 9 bullets nye na na ike ome ni atike owo chemicals malamu ga ke lut kucho etome e pobederi te padolia le Ghana to come alo hikeme ike ma wo to kola te pa ma la o me da grele te pa ma o po ga ke mon kwa manu beta enna susu ademi be ni apo awon ne ko toma siko be 99 bullets sike enna no be na de enu ike ye vo be new system la mu seye yi ala Yehowa mewa ele totroge mu ba to nya be na de enna na be wonti la ya enya pona ana wonti la ya anya po nti la ka la suwa ele anya po fa ye nya nu ba to na tie go me apo eta manya tike onyi o ga ke de mi kokule to me mo pa manu ba beta enye to echo na kle nya pa machine na bullet am echo na kle nya pa machine ta allo wona di mala ofia ga fifi la ene me fion di fion na le pogele le Ghana to come gedia ma blogena ele pogele kumansi kofodia takuradi Cape Coast Kasuwa Ashiama Accra Adanjonshi Kase Sogankope Akachi Aflau ne ile bo akwe ne ile hokwe akwe ne ile te pado ko be Germany ele poge ne ile Japan ele poge elle te pogedi sike na tamako 99 bullets ike awo 99 bullets a enu onye oku ile tomu ye okowo tablet ya ye nye amedibe na akwe ekwalola tablet onye gake oku ti tomu fi o me dablele po ela be enana be wo new system la mu se ye yila edo na asiyo tamanya tika onyo gake na gadala mena wa akpobo wa metibli bo katala enyapo ta enu amenne yo wona edo amenne yo wona tututu a malama daga na oban amade ike gbachi tepadaka siko be gbabado alo na epo ama cho pali ko ye pa fo bo katala ko be ama egbojo etonlia dole la de ike mi obe kusobo mede kuku na kusobo de ne gadala mena wa po mo ne no befe bena ku alo agbachi tepedaka. That is the result of the high blood pressure. Ne lewodi ne doctor de nya blo na obe kusobo elela mena wa eno befe lina bena agbachi tepedaka alo ele kukuge o me be dole la de ko be sukli dole le no ko be sukli dole le de ne ku sukli de la ma abine nua awori maye sukli o dake new system ikala na mana wa evo eta anofu de na o kakakaka ena be ne ko abi to ha bi mala kuku mala be o nto me ganya mam oye ti ase wu ezozo nga ke ku o me gba ne po amade nti wa de sike egbojo kura mega le fijiu o be chile la mana chi amenyo eta mega le fijiu alo sebi epa ntu egbojo ne ko nyanu kura hala kechi te podaka. That is not 9 bullets. But I go mafia wa lo wona sia mafia 99 bullets a e bron bala yenye ya
tablet nye gake menye ame yevuye we ta ne ko na bullet Dakar eyi mo le lupo cho mo me ko asi na paquet kata 100 cedis 100 Ghana cedis nye blemaga 1 million maglona mo be bi bona ba dereji e da be ne ile yevu de la mi je $50 si gagne $50 mala elle almost 300 Ghana cedis na bulleta na ko le Ghana fi si afia 100 cedis packets elle mama wo me de kuku ne pla lo le nya akobe omrele na bullets e do yo wona pla lo zanela elle me de kuku na ne ebe ya zeni akuchiale ekochia ne kuchi kap Dakar ala kwa ke ejagbagba ke ko Dakar na buleta edem e ko be efefien ma eji wa be efefien abe ke ile to ka ko be efefien ano fefien ke about 2 minutes amefe alo adaba popo amefe meje ma no yefu gbedo no meje ma denu me na e me na ko adaba popo amefe na me konko ko be efefien abe nu onyo odotui gake achika pedo wona ma ta echie kata bona totroge awo yibo abale ikole maglo no be o menye atmenya tika de kai yevu wona mi gake Ghana ni gba ike Africa ike ma uyirari te pe yo me dagbele powa ye bi kona na bullet ale ta akobe efefien abe enu onyo odoju ta ele mix minute ama ton ko maintenant e je be na jenu melenu ge fifi la na wo nto na ko na bullets ta ne kwa modo wa o ba na lo domu ne kwa modo wa o peta aba ele wo amodo ne kpodi amebribo apenu me katan la akobe epam tina bribo efo amodo popodo baji amileme epo ne gele la maintenant o de nu gbegbele de sia de kele la maintenant me je na wa no mela. That is what we call the new system. He is going to change the new system la me musa ye ya ele totroge kama to bara ba Yehowa na fa nu be wasina sudeji abale maglona da anya pa nya be vie le Philippians 3:12. Yes, Philippians 3:12. Eba malababaje je be malababaje be jiduru la nya pa sina suji ta na nya be jago ba wasisu na bullet dia ne gara la mena daka eve eton ene ka wonto ekpobe potroba ola eta me yo je goma about 90% amedakara kado la mena zin la makona na neke e ma la le ho pasi ni daka about 90% kata la o pobe ne gara la mena ola potroba na me to bara ba ho anago ni mada bubu e kwa minute ama tonye ama na dereme na buleta alo le nya daka me Dakar chiame ta ne wona kogachi e kwale me bluma ivi e ko color change e ko be color change ivi e change ne change ne wa kwa me venan devi anu devi le nuge amechichi le nuge amesiame enye funo ele nuge eya nye nui ke ya moje goma me yoke akpo na de o mete jibi po o je gome nui meje magbre na obana de ne dole la de la mana obe be la fia de magana no agbre na obe we call it so and so. We don't need to hear about a big words from no daka nui meje be wona seb no konya be de meje do ye be nya ba ko do yo ta nui ka Yehowa wona na bullet nya be de ana na bo la ma wu se ye yila atras wasio ye nya ya wanka ke daba kaleme e ko ne nui ala e ga 3 days hey agbomela ne ple Dakar packet Dakar o munelem ta ne mun Dakar la e ga 3 days afina gan o ke eje gome mavena ta ne nya mede e ne ko ba enyi ntu ade ne bojo na gali ni kura no vi nya majibe na sabo ma benari e ma manye gbogbo ba nya olo e ma na de nya ye meta na dogbo la ele fupe nyamu manto na jojo mu gakela wonto agbaleji ne ko be am e pali ko ye pa fobo alo apada ka egba na ma alo ile ko ji ko be ku so do lele ya
alo dɔle la ɖe yi ke wo ŋutɔ ne kpɔ be yekɔ tsatsa ewɔ kekeke ɖeɖe te ŋu nɔfi nye medzi be na se gome bena ɖi dɔle la ɖɔ lia megahia gbedodo ɖa dɔle la ɖɔ lia anɔ gbedom ɖa eye prayer camp nu sia nu ko mía ameyibɔ mi xɔ de me be gbɔgbɔfɔ ele fu ɖe na mi menye gbɔgbɔfɔ medzi be na se gome bena ɖi nenye be wo ŋutilã ye me ŋusẽ yeye ma vɔvɔ ma enu ye nana be numɔ dzɔna nye be míaƒe nuɖuɖuwo le Afrika vevietɔ Ghana menye o mekpɔ be eva se le gbe Nigeriatɔwoa woƒe dekɔnu alo nuɖuɖu ye ɖumɔ la ye ko ɖumɔ la gake gbawo tso gbe la mi fɔ yevuwo ƒe nuɖuɖu aɖewo kple nuwo nyamanyama medo gbe ɖa be Mawu ne ve nu o be natama se gɔme medo gbe ɖa be Israel Yehowa ne ve nu be atama se gɔme nuɖuɖu nyamanyamanyama yevu nanu wobe tso yevu ɖeka me kpɔ dziku nu ke nye míaƒe de nuɖuɖuwo wole abe míaɖu gake mi gbe nuwo katã da ɖe anyi mi le mɔnuwo kple yevuwo ƒe nuwo kple atike vovovowo eye mele nu ƒom fia ma xɔ de me wo ɖe gake ne wobe yevu wonye nanyi eƒe ŋutigbalẽ ya le dzẽ koa edzɔ dzi na o Yehowa ne ve nu ne gbatsi teƒe ɖeka ekpɔ bena ɖi ne mle nyi me le alɔtɔ mo sukritɔ le le fu ɖe na ʋu sɔgbɔ ele kratsa le kpɔ ye wɔ goglo alo enye nyɔnu ɖe mete na dzi vi o ye ne kpɔ be enye ŋutsu ne tu megale ŋutsu mo ye ne kpɔ be ye gba ye tsi teƒe ɖeka 99 bullets ƒe nya gblɔm le na ɖoko le bɔbɔe na akpɔ le teƒe ɖe sia ɖe esia Kumase ele kpɔ ge akpɔ le fi xɔ be Takwa ele kpɔ ge nenye be eyi Libo akpɔe ne yi le Prestia ele kpɔ ge ne va Takoradi akpɔe ne va Kepos ele kpɔ ge ne va Kasuwa again Ashiama Adanjonshi Sogankɔƒe Akatsi Aplawu Ho Xɔxɔe Djemeni Dzoakɔn 99 bullets ele kpɔ ge le teƒe ɖe sia ɖe gake ye me nɔ gbɔgblɔm zi geɖe be nenye be teƒe aɖe me yɔ mele afi ma o ɖi ewoe yɔ nye ŋkɔ nye Dr. Daniel Late Kra Opinta nɔma yake le sprime dzi le kpɔkpɔ ma mele ne gblɔ nam ɖi miana naɖo ga ɖa fi ke meli o teƒe yeke meli o mia paki alo le nye ya ko mi de brown envelope me wo nɔma le dzi mi kɔ nana le circle teƒe ɖe sia ɖe ne lea ele gbɔ va ge 99 bullets medzi bena ɖe na se nane gɔme ma yɔ ame ɖe na se come and stand here. How are you? What is your name? After your mother bought the 99 bullets for you, how do you see it? You feel it all right. So now you can walk all right. Thank you very much. You know, a part of the Amelonia Biani. Oh, bullet choke, te pade, Begadi Queve. I love the Viadi. And you look, but or some more. Obo wa kuya bo no kwekwe ala ba sigede ya wona mo da fe yo ba do afia 99 bullets e yo zan packet la kama wunu gake nu yo ko be jojo le de biadi a e ko nu sia nu ko amitwo de gbogbofo amede wale mi jijo nu ma wo le Ghana ne jedo ko ade ne jedo eta ne nyeme de ne gbojo alo no ne le lamena alo ne ko be no no so so amodo no yo ko be na ne so so le lamena de le ka ma wo amede ba chomuna leke na wafi kwa ma to ko nye be jedo so na na bullet na sen di me hia be jedo aro me jedo ale ko le nya ya nu male ko gachi na bele ma blue na si wale ko le nu be ya ye nya nu male e chi one cup ne dara kale male na nu ya e ga yin keke da kada ka meton ke ga nu daka ta paketela ele ma me wo ele pogele te pe de siade eta ne nye ʋusɔgbɔ le ŋu o epati ke meli eganye wo ŋutɔ kpɔ be ele fukpe ne zovi ɖeɖe te ŋu o dzi katã tsotso hehehehe dɔléla ɖewo le amewo ne ŋkɔ yɔ la nye medze ma yɔ ŋkɔ le afi ya gake ne ge ɖe lãme na wo la new system la ega gbogblɔ gatrɔ ŋutsu ɖe yi ke va platike ya ɖe ebe ye dɔ le siliva mele anɔ dɔ mɔ ɖi wonye le dɔ me elabe ne ŋu ke ɖi
never do me la no do si gbede enya no ejo a epa new system afọ eta na mro matress gi a yo no fu de na me amegede wo be do nyema na new system bole la me na wa na mro matress gi a yo no fu de na me kaka me do gbara be ma wo ne fu en wo na sebo me na bullet e mele no potum na wa ma de kuku jaba na wasina so dem na po de ko a efu de via nua ma chichi anua ma sia ma nune de via ro juo ma le nu fomu de via ro juo be susu mama ko ga ke no gere na bullet mela they feel all right eta na po be na de dole o be sukri dole le la na wa na po be wo nto e gbojo le wo nti la me na po be nu le fude na nyama nyama ne la tika nu oglo alo wo nto na po be na de basa le fi le fia na nya be mla nyia anno dreku basa e mo kata de na new system abla ye ojona eta mabla na obe gban to na nua e na be wo nti la anya po totrova ala Yehowa mmewa ne na mako de ga gbono no ganyema ta mega globe gbogbo ele fude na buleta ele pogele te pagidi nto maga yo te pawo na nye no manye na ma wefo no manye akpo na le screen magi na ma wefo na yom di fi na kwale ma fi akwara ri ele do pogele takwa ele poge libu ele poge eta ne gava takradi akpo ne va kekos ele poge ne va akra akpo ne va ashiama ele poge adanjonshi akpo sogan kope akachi akpo aflao go hohwe Germany Japan fio katan yo melela akpo 99 bullets 99 bullets a alo le nye ya tablet onye abala maglola nye nto echune menye yevuo we fi ko me dagbele po ori yemi de 99 bullets ale enna no be ne gadala mena wa ka wo new system akatan ala etro me gbona me dibede na gasebo me mayo me de hana wa ba di asina mami me de kukuva atrovi na mokatana wa po onkode kobi me de kuku na bullet e nenu de nuka jole ji na gble na mo na wase re ku na bullet e menu ya mo podo yo ka mo podo yo la be mo podo yo ko kyo re nya li ba sere nya ta akeye me po atike na bullet ya no yo gele nya la ma mo podo ya na be fi mo po haya kan le do wo mo po muse ta me sia me ke se doctor Daniel Okita patika ya ko kwa ya atike na bullet ya de baba ba wasina katika ya be no wasikela apodo yo akpena atamana ni majibe mi asego mabenari na bullet igbemelela na magara maudi maga wona obe enwatika do e chale koji e wonu maga wona osusu gaka majibe na sego mabenari na bullets ne gara la manawa totro yeyi akbobe eva o pagbene me do gbara be ma wona venu be na tamase enu yo blomela egomenwe na bulleta alo no na chimenye ya echi wanka sikanye pure water sachet daka mele gbogbron na krisu be na pledede o munele ngwogo na wo to na nyi me kwasi packet 100 cedis nenye be ekoda ka de chimede ka ebruchia ma ya nu mele ma vena effect de kamala mu ne gada la mana kwa akobe wo no me kata atro ala ba ma wi ke pachale no kata di wo hike me kata ala awo no pele mian eta mi no hada gibe ihe me kata le pasi me ihe me kata le pasi me ihe me kata le pasi me ao ihe me kata le pasi me ta me do gbara benari nu ikele fude na afi osusu toto yo wo no be Yehowa de matama wo di egbe idom ne lela be Yehowa na yodowa ye nye ya otojinye ye mele gbe kwa de tu 99 bullet amuna ta me do gbe ko vovo gbogbo ko dareji ye na be ele chachanga ke vovo gere mo mele do yo pomo e do gbara be Israel papa fia ne dira
be na fu be na wasika na buleta musa da ika de odo ko fi gba magbe le Calvary na watama wodo na do gbara be adi de open mu libo praso ne bata kurari ashiama Cape Coast ne ba ashiama sugan kope adajonshi aflawo kohwe go Germany Japan yo ne yo mafion no ma fi na kwele mafion ala be ne plede de me monitor ne daka nyameti ba mabu gware ket ne ko de ko demo da mafion ne fi ma nyam no ma ya ma na wa fi ma ko na kama plele zigere ya moyo no mtote pote podo ya mama globe ne yo mtote pa de ikama liwa we ne yo mdi mi promi afonu ma na wa badogbo zigere ya mo fo na be do hin no do irade ma va dake alapai malamu mi ape do ye kraka hiles Dr. Crack abale de popoma nenye be yomi fi ne le de sia de a mi ana de aso asiu menye nu ike kwa asiu pakete ele ma wo ten ta ma de kuku ne bre de la fia de me da ma wo ri menyo eje bo wa de ama wo afi na nya be onuola ele do ta me do gbara be ma una venu be ya ta ma se go menwe na buleta nu da ka yo wona ko nye be na di ne kwa modo hari intuala obe echi kala la mane achi amenyo ta metena wa dofu ne kwa nyanu ado ha wo ha chi adela la mane o male fu dogo ga ka ma ya la mi munebe eta zigide na ba mo va kwa mi derebe ntuye ji ojo ga ka menye ne ma ne echi dela la mane nyanu ye chi adela la mane ntu ha o kata wa ta magble ta ko be nyanu ado le ajojuro malamu Emma ha akoba mo robe suno de palace wa ba nyanu ade jojuro melema ne ponchu enchu be akasin kwa ezujire Emma na to me fafa mela kwamu e po nu yo ko me viva na mi amodo de e wona na mi be na de ne nu mo le jojo kwa kemi la mede yo be gbogbo ade le fu de ne lo ama e po no mo menyo ga ka nu ika Yehowa wo be nenye be edesuno la wa nu me na wa na jijo na wa gada mi atomedi da kanye ya ta na buleta nye ya numere minute ne kwa dara medi minute amaton ma megbe ya ejebe na kpogbo be na ri wo ntola minute amaton megbe kwa ke brumen ka no nu vivivi within 10 minutes minute adaba popo amewo ko ke nu ivo ke egadie nkeke ton kwa ega wo bubu ke ega nkeke ton sia nkeke ton awoda ka magblon ko isu ne la fiade a maga hia be na ga yo hu na wo to na se wo de alo se na nye ya azo na ko gua mu a o munele mu na bullets echo etome ma do gbara ba na ri ma una venu be ya kama se go mo benadi agbade sia de kala mesikala fude no sikala o pat ko mele fude na wa atama dira mu de sia de kenye nana yike maje wa no la mena ga ke ba gada la mena wa adira e podi amodo dole la dole no fo nti la mela o me dagesu nenye be new system la me musa yi avoir ne mla ni ko le fofo ena modo zu tabo kukuto ena modo jedaba ena modo me ga don kunu ji o ena modo fi ko mu no be ena amodo no jivila ke de vi o ba do be donu yeta na ko amodo no nyebo fofu fifi le ko fo agble fofu agble ma de kuku na e je ba na san na bullets nenye be ko amade ike na ko be ejivi se ko de viaku dole la de le ku kamena e je ba na san na bullets ne ko amade ike na ko ba amala oyile ko ji ko be ku sobo no ko be ku sobo fi ko chu ku sobo me na ne ka wode dole le ponye new system avo eta wo la me muso kata new anabe eku
huona no so so le la me no pre toto kata la akwa bo maga do mo ta me do gbara be na de ma wona fa nu be na bullet la wasi asudaji ene le nye kwa gbese nye no manye ya nye ko nye Dr. Daniel Crack opinta diaba alebe na kpode na di le libo Daniel Crack opinta diaba alebe na kpode na di le libo apoe praso ele kpoge takurade apoe kohoe eho Japon akachi na di le tefo mo kata kpoge Ada Junction so gan kohoe ele kpoge la fuma Germany ele kpoge Ashiama apoe again tefa meve branch ameve le again ele kpoge that is 99 bullets ta na mo we for na yo no ma ya di ni aja baba be wasi asubegi me do gbara ba ma ona fu anu be nu ikami yo be 99 bullets atama sego me kaba ye wo han wasi asubegi mabo gado me na yo afia do wo be yevo na yo afia do wo be yevo gaka me do gbara be di sego me nwi nu mata me de kuku na nenye be masenu yo blomale ene kona me de no mana me de yo a ma di be ye ntone kpo wona ya le anuaji eta consider the sia de 830 a ele poge fini me consider fini me gagner pour la fin à quoi le touch TV et ne ma consider gbe garder 6 o'clock à quoi le Ashiama TV ye han e poge la fima plus soube na lenku le nu anwe na wo nto na sebom ela be he ya blom le na wa many article da ke mi ku le fike o me da le po e ne ma ken me do gbara be na de so asio la e kamala apobe do ye so asio me do gbara be na de ma wona fu anu ma gbona nam a seconds me ga bage abayiji yeta abale magle na wala na bulleta epe do no katan ye agboro mele na alabe pisi afinele la de agbabe wasina sudeji na ma wevori atama yo nyen konye Dr. Daniel Crack ne poba mede gbachi tepedaka ama epe musia nu gblele la mene alo ama popodo vagile nu alo pobo bo kusobo alo suklito lele la mename e chalatiko onu atiko ne le nu zan le fukpege he ya men atiko mi ku ile tome abale mademe na eta manana amade na wa ponu na se mami va medibene ana amona se medeku won konye muka aton na fia ne amono ase won konye muka konye nusi mabia ta bia be mo ne na bullet yo na bullet e ne sen de muka ne po chomu ta muka le fude na wa fi ne zan na buleta awu be na mali la me se bo fele nya ni gele nya tam ta kana me flizala ko be fi fi ni ta anyo bia me se amati akpe ma wona yira nui medibe na sego be atamana nui medibe na sego be na buleta megere odibo wa ponu le mu ele jijo na megere unto ta e mele nu wu plodi fi medibe man ko wunu na ole nye benadi magavon crowd alla keke nu te pa didi 100 years 50 years 20 years 10 years e kama magadi popoji na da kana wasi suji ya akpo de le libo akpo de le praso akpo de le takurade kekos akra tepe evre Ashiama Ada Junction akachi sogan kope ele poge kokwe aplau Japon kule omebe Germany esu wa mesia mesi ta diagba na yo no ma fi na kole ma fi on me ko sebe to trava azo me do gbara benari ame Israel Yehowa ame ikena na be ike Israel yo ila boyo me po gbogbo da ka edun kuji la Yehowa ma na edun kuji na wa de cho ha ma me 9 bullet ne garala mana la o new system o kata atrabo ale Yehowa mewa e da troga no ne ma wona yira baba